नमस्कार। आज आमे गोटे एमिति कहानी विषय कथा हेबा जहा भारत रे ब्रिटिश साम्राज्यर मूलद्वार को दोहलाई देथिला। एईटा हेउछि ओडिसार कहानी जोठी ब्रिटिश शासनर किछि नीति एमिति निया लगेला जहा दशंधि दशंधि धरी जळुथिला। तो प्रश्न उठुछि जेतेबेले गोटे नुआ साम्राज्य आसे आउ तार नीति नियम लोकंकु सीमा बाहर को ठेली दिए सेतेबेले कौन हुए। देखंतु एटा खाली तारीख कि युद्धर कहानी नुहे। आमे एथिरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा कि केमिति शासनर छोट छोट परिवर्तन नुआ नुआ नियम आउ आर्थिक चाप साधारण लोकंकु अस्त्र उठेबाकु बाध्य करिथिला। आसंतु कहानीटाकू आरंभ करिबा 1803 मसीहारू। किंतु आगकू बढ़िबा पूर्वरु प्रथमे एइटा बुझिबा बहुत जरूरी जे ब्रिटिश माने एते सहजरे आउ एते शीघ्र ओडिसाकू निज कब्जाकू आनिले केमिति। कारण मजा कथा हेउछि एई विजय भितरे ही भविष्यतर विद्रोहर मंजी लुचि रहिथिला। तो कथा हेला ब्रिटिश माने कौनसी शक्तिशाली राज्य उपरे आक्रमण करि नथिले। सेमाने गोटे सुजोगर फायदा उठैले। सेतेबेले नागपुरर भोंसले मानंक भितरे घरोई कଳି लागिथिला। आउ एई कारणरू ओडिसारे थिबा मराठा प्रशासन एकदम एका पड़ी जाइथिला। सेमानंकु नागपुररू कौनसी साहाय्य मिलिबार आशा नथिला। आउ एइटा ही ब्रिटिश मानंक पई एक सुवर्ण सुजोग थिला। ब्रिटिश मानंक योजना बहुत चालाक थिला। प्रथम काम सेमाने मराठा मानंक दुर्बलताकू ठीक भावरे चिन्हट कले। द्वितीय सेमाने खाली सेना उपरे निर्भर कलेनी बरम लांच आउ कूटनीतिर खेल खेलिले। बहुत मराठा अधिकारींकु निज पटकू नहीं आसिले आउ शेषरे एमिति गोटे योजनाबद्ध आक्रमण कले जहाकू दुर्बल होई पड़िथिबा मराठा सेना सामना करि पारिला नाही। तांको कूटनीतिर सबुठु बड़ उदाहरण थिला एइटा। लॉर्ड वेल्सली स्थानीय लोकंकर धार्मिक भावनाकू बहुत चतुरतार सह व्यवहार कले। से खबर पठेले जे आरे एइटा तो महाप्रभु जगन्नाथंक इच्छा जे ब्रिटिश माने आसंतु। एई कथाटा पुरीर पंडा आउ साधारण लोकंक मन जीति नेला आउ फलस्वरूप बिना कौनसी रक्तपातरे पुरी तांक हातकू आसीगला। आउ एमिति करी देखु देखु मात्र किछि मास भितरे पूरा ओडिसा ब्रिटिश मानंक अधीनकू चली आसिला। सेप्टेम्बर 18 रे पुरी, सेप्टेम्बर 22 रे बालेश्वर आउ अक्टोबर 14, 1803 रे कटकर ऐतिहासिक बारबाटी दुर्ग भी सेमाने दखल करिनेले। विजयटा बहुत शीघ्र आउ निर्णायक थिला। हेले विजय परे कौन हेला एइठु ही प्रकृत कहानी आरंभ। ब्रिटिश माने नुआ नुआ नियम आनिले जहा ओडिसार सामाजिक आउ आर्थिक ढांचाकू पूरापूरी ओल्टो पाल्टो करिदेला। आउ एइटा ही आगामी विद्रोहर मंजी बुणीथिला। देखंतु तफातटा किते बड़ थिला। मराठा शासन रे कौन होथिला जदि फसल मारिगला तेबे राजस्वरे किछि छाड़ मिलुथिला। किंतु ब्रिटिश माने आसिले नियम कड़ाकड़ी। फसल होउ कि न हो राजस्व देबाकू ही पड़िबो। सेमिति लुण कथा एटा एक स्थानीय शिल्प थिला। बहुत लोक एथिरु पेट पोसुथिले। ब्रिटिश माने आसी ताकू पूरा सरकारी कब्जाकू नेगले। आउ सबुठु बड़ झटका थिला मुद्रा। लोके कौड़ीरे कारबार करुथिले। हठात सेमानंकु कुहागला रूपा टंकारे राजस्व दियो। एबे भाबंतु साधारण लोकं पई एहा केते बड़ समस्या हेथिबो। तेणु मोटामोटी भावे एई तीनटा जिनिस ही लोकंक असंतोषर मूल कारण थिला। जमी, लुण आउ मुद्रा। एई तीनटा जिनिस जहा लोकंक दैनंदिन जीवन सह जोड़ित थिला। ब्रिटिश मानंकर नुआ नीति सीधा सड़ख सेइठी आघात कला। एई संख्याटा टिके देखंतु 266। एइटा खाली गोटे नंबर नुहे। गोटिए वर्ष भितरे मात्र गोटिए वर्षरे 266 टी पारंपरिक जमीदारी हातरू चलीगला। काहींकी? कारण नुआ राजस्व नियम इति कठोर थिला जे आम स्थानीय जमीदार माने ताकू देई पारिलेनी। आउ एही जमीदारी गुड़िक निलाम होउथिला केउठी जानिछंती? ओडिसारे नुहे, कलिकतार फोर्ट विलियम रे। आउ ताकू किणुथिले बाहरर व्यापारी माने। तो फल कौन हेला? ओडिसार जो सामाजिक ढांचा थिला ताहा पूरापूरी भांगीगला। खाली जमीदार नुहंती, साधारण लोकंक उपरे भी एहार प्रभाव पड़िला। ब्रिटिश माने जेतेबेले लुण उपरे एकाचाटिया अधिकार कले प्राय 26,000 मलंगी माने लुण तैयारी करुथुबा लोक सेमानकर पीढ़ी परे पीढ़ीर काम हराइले। भाबंतु एहा केवल चाकिरी जीवा नथिला, एक पूरा स्थानीय शिल्प आउ ता उपरे निर्भर करुथुबा हजारे हजारे परिवार ध्वंस होइगला। आउ एई सबु आर्थिक आउ सामाजिक अत्याचारर फल कौन हेला? 1817 मसीहारे एक बड़ धरणर सशस्त्र विद्रोह। एहाकू ही कुहाजाए पाइक विद्रोह। आउ एइटा थिला ब्रिटिश शासन विरुद्धरे ओडिसार प्रथम बड़ संग्राम। तो एही पाइक माने किए थिले?
ସେମାନେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ସିପାହୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ସୈନିକ ବର୍ଗ। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କର ଜମି ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଜୀବିକା ଉଭୟ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଜଣେ ନେତା ଥାଆନ୍ତି। ଏଠି ସେ ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ନୀତିର ଶିକାର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ଜମି ଥିଲା ରୋରଙ୍ଗ, ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ସେନାପତିରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲେ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପମାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋରେ ବ୍ୟାପିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାଣପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ଆସୁ ଆସୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପୁରୀକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇସାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାମରିକ ଆଇନ ଲାଗୁ କଲେ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଗଲା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ 1825 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରି ନଥିଲା। ପ୍ରତିରୋଧର ନିଆଁ ଲିଭି ନଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ବି ସଂଗ୍ରାମର ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ମଶାଲକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୀରପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଦାୟାଦ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ନ ମାନି ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ବିଦ୍ରୋହର ଡାକରା ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ 1840ରେ ବନ୍ଦୀ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଏଥର ସଂଗ୍ରାମ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାବିବା କଥା, ଜଣେ ମଣିଷ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲଢ଼ିଲେ କେମିତି? ଉତ୍ତରଟା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ଜନସମର୍ଥନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଖାଲି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଗୋଣ୍ଡ, ବିଞ୍ଝାଲ ପରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ରାଜଗାଦିର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିଜ ମାଟି, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଲଢ଼େଇ। ତ ଏହି ସବୁ ବିଦ୍ରୋହର ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦିଓ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଏହାର ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ବେକାର ଯାଇନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଖାଲି ଦମନ କରି ଶାସନ କରିହେବନି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଲୁଣର ଦାମ କମିଲା, ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ଟିକେ କୋହଳ ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରତିରୋଧ କେବେ ବି ବୃଥା ଯାଏନା। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ତ ଦବାଇ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରତିରୋଧର ଭାବନାକୁ, ସେହି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ସହିବେନି। ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେଉଁ ମଶାଲ ଜଳେଇଥିଲେ, ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଗଲା।